Hello guys, maayong adlaw sa inyohang tanan, labi na sa mga followers nato diha no nga permigid nga nagsunod sa ato ang mga video. So karon guys, naay nangutana sa to nga effective ba nang mo appeal ta og mga groups diri sa Facebook. So akong tubag ana no sa nangutana, yes, effective kaayo na nga mo sulod tag mga groups no, mga page nga nagipag-engage sa usag-usa nganuman kay diha man sad ta usa sa makakuha og mga followers, mga viewers no, mga members nga hilig kaayo og engagement. Unya careful lang kaayo ta guys sa pakipag-engage kay basin unya og ang atong pakipag-engage sobra na unya mao hinuoy hinungdan sa ato ang restriction. So careful lang kaayo mo guys no, tagai lang ninyo og limit ang inyong pakipag-engage kay para nga iwas restriction. Kay kung sobra manggod ang inyong pakipag-engage guys, sobra na sa limit ni Facebook, mahinungdan nga ma-restrict mo no og pila ka hours. Unya, aka na guys no, kung naay mga makipag-engage sa inyo i-risk back sad ninyo para nga kamo no sa pagtinabangay kay diha man gyud ta magsugod gikan sa gamay nga content creator or small content creator ta. Mo ngadto man gyud ta kung asa ang atong goal no, maabot man na nato pero dili lang ta magdali no. Maabot na nato unya maghimo sa ta og mga content nga kanang nindot nga content, kanang ma-encourage nato ang atong mga followers nga i-follow og deserving sa taana nga mga followers no, maabot nato nga followers sa ato ang content. Okay, kay diha man gyud ta no, mao man ginay atong goal nga mas mudaghan ang atong viewers, mudaghan ang ato ang mga followers. So mao nang uban nga karon bisan og hinay ang function sa inyong followers guys, ayaw lang gid mo give up padayon